ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ଏହି ସମାଚାର ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଇଏ ତ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର, ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ, ଜିନିକେ ଶ୍ରବଣ ସମୁଦ୍ର ସମାନ। ଯାହାଙ୍କର କଥା ସମୁଦ୍ର, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଆଉ କଣ ଗାଇବା ଆଉ କି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା? ଏଇ ପାପୀ ଆତ୍ମା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ସଂଖ୍ୟକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପଣା ଭାବି ଆପଣ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତପସ୍ୟା ଯିବେ। ତପସ୍ୟାରେ ବର ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ କଲା ପରେ এই ନାଟକଟିକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଆଗମନ। ହିରଣ୍ୟ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଇଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଏଇ ଘର କଥା ସେଇ ଘର ଆଉ ସେଇ ଘର କଥା ସେଇ ଘର କହନ୍ତି। ସେପଟେ ଅସୁରଙ୍କର ମଉସା, ଏପଟେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପିଉସା ହୋଇ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଚରିତ୍ରଟି ପାନ କରିବା। नियमुरती ढाली ढाली असल कमा नियमुरती ढाली ढाली असल ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆଜି ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମନରୁ ସେ ଯାହା ବି କିଛି ମନାସିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ସେଇ ନାରଦ। कोटि कमंडित श्रीअंग शोभित कोटि तटे पीत वसन नियमुरती ढाली ढाली असल जशोदर धन राधिका वृंद चंदन
देवकी नंदन जशोदर धन राधिका हृदय चंदन होसे तेरा वंशी करनारे कुंडाला कोटि तटे पीतो वासलो कमनीय मुरारी अमृति आमर जड़े माँ आज ये नारद भूमिका अभिनय रे खुशी हुई 100 टंका धनराशि प्रदान सी तो आम निज गाँव बड़ भूई ग्राम माँ आमर हाँ हाँ अता हम नहीं कि हौ तांकर आमे मंगल कामना चाहूचु भगवान को प्रार्थना करूचु तांकर मनस्कामना पूर्ण हो हरि पुतन संहारी सकट को मात गलीला आशा 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 बंदकाले हरि पुतन संहारी सकट को मात गलीला गंडावसाति सकट बधिला आनंद से गोपापुरील कमनीय मुरारी धरी राज नाचला मो जगतपति मागू नहीं वो सबपति है दिया ज्ञान बुद्धि हे जगतपति मागू नहीं वो सबपति है तुम्हारे सभाकु आसुचंती दानवेश्वर असुरेश्वर महाप्रतापी हिरण्यकश्यप महाराज मुहूर्त पदार्पण करुचंती देवश्री मोर प्रणाम ग्रहण करंतु आसंतु आसंतु देवश्री आसन ग्रहण करंतु मोर प्रणाम सौभाग्य ना दानवराज हिरण्यकश्यप मु कहार भाग्य विधाता नुहे किंतु आपण चौधुर को विजय करंती से पुरर भाग्य आपे आपे बदली जाय कुहंतु की बात नहीं आसीचन सुनी पारिबु तो निश्चय तोहर भाई हिरण्याक्ष आउ जीवित रे नाही ना मनुष्य ना आपण एक कथा कहंतु नाही मो प्राणर भाई हिरण्याक्ष महावीर महाप्रतापी पहाड़ विजय कर जाइला मु तार बाट चाहि बस रही विजय भाई मार वीरत्व करे फेरी आसीबो ना दानवराज हिरण्यकश्यप तुम्भर भाई आउ फेरिबो नाही से पातालपुर को प्रवेश करबा मात्रे प्रभु विष्णु यज्ञ बराह अवतार धरि निमिष के वक्ष चिरी हत्या कले एही संवाद देवा पई आसी एबे विदाय दियन नारायण नारायण नारायण
ମୋ ଭାଇ ନିରନାକ୍ଷ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ସେ କପଟି ହରିକାର ପ୍ରାଣ ନେଇଛି ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭାଇ ମୋର ନା ଦୁଃଖ ସୁଖର ସମୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦାନବ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମୋ ଭାଇ ବିମୃର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ରେ କପଟିକା ପୁରୁଷ ହରି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତୋହରି ରକ୍ତରେ ମୋରି ଭାଇର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମୁଁ କରିବି ହେଲେ କିପରି ମୁଁ ମହାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବି মনে পড়িলা ঠিক মনে পড়িলা যাউছি মো মুহূর্তরে ঘর তত্ত্বাচরণ করি প্রভু ব্রহ্মাঙ্ক ঠাରୁ ମୋର ଲାଭ କରିବି ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗେ ମୋର୍ତେ ପାତାଳେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଆସନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିବା ମନ୍ଦାକିନୀ କୂଳରେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ସେ ହୃଦୟ କମଳେ ମନ୍ଦାକିନୀ କୂଳେ ପିପଳି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା ସେ ଯେ ହୃଦୟ କମଳେ ଅଟକି ମଧ୍ୟ ସରୁ ନଦୀ ତଟେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲା 1000 ବର୍ଷେ 1000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ହିରଣ୍ୟ ମହାରାଜ 1000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଶୁଣି ନଥିଲେ ତାପରେ ସେ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ କୂଳ ମାନେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏ ମନକୁ ବିଚଳିତ ନ କରି ସେ ଯେ ପୂର୍ବ ମୁଖ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲା ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ 1000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ତାପରେ ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲା ପୁନର୍ବାର ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଗୋଟି ତରୁମାନ ସେ କାଢି ଆଣିଥିଲା ମାନେ ଗଛ 2ଟି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରି 2 ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ନିବିଡ଼ କରି ଅତି ଦମ୍ଭରେ ସେ ପୋତିଥିଲା ମାନେ ଆମର ଦଣ୍ଡରେ ମେରୁ ଯେମିତି ଝୁଲା ଯାଏ 2ଟି ଗଛ ସେ ମେରୁ ଝୁଲିଲା ଭଳି ଦେଇଥିଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ନେଇ ଏକ ଧାରଣାକୁ ସେ ଦେଲା ବାନ୍ଧି ମାନେ 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା 2 ଚରଣ ତାହାର ନେଇ ସେ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭେ ଦେଲା ଛନ୍ଦି ତାର 2ଟି ଗୋଡ଼ ନେଇ ସେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଛମ୍ବି ଦେଇଥିଲା स्तंभ उपरे नहीं एक धारणा को देला बांधी 2 चरण ताहार नहीं से जे स्तंभे देला छंदी वसुध्या मध्य अग्नि लगाइला जलिला प्रचंड अग्नि शिखा तेजी त्राही त्राही बोली से जे ब्रह्मांगु देला डाकी अग्नि लगाइला परे
से ब्रह्मा को त्राही 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 करी डाक देइथिला। ए जशवंतीपुरे ब्रह्मा वेद पढ़ुथिले। ब्रह्मांकर पुर आमे तांकु जशवंतीपुर कहू। जशवंतीपुर रे ब्रह्मा वेद पढ़ुथिले किंतु हिरण्यकश्यपर तपस्यार देखि तांको हातरू वेद खसी जाइथिला। तापरे मराळ पृष्ठरे ब्रह्मा कले आरोहण आउ तपर स्थान रे आसीबि मिलिले बहन। आउ ब्रह्मा देखिले तार शरीर। ब्रह्मा देखिले तार शरीर अग्नि रे पड़ी भस्म जे होई अछि। कमंडल रु 3 मुठा जल काढ़ी संजीवनी मंत्र पाठ करी छिंची देले ब्रह्मा शरीरे ताहारी। ए पूर्व मुख परितेज देह पूर्व परितेज देह होइला ताहार। ब्रह्मा को चाहि से जे कोला नमस्कार। पितामह मोर प्रणाम ग्रहण करतु। पितामह मोर प्रणाम ग्रहण करतु। आशीर्वाद करछु वत्स। मो तो तपस्या रे संतुष्ट हेछि। की बर मागुछ मते माग निकुंठ चित ताहा मो करिबि प्रदान। हे पितामह मते मो तपस्या रे जेबे संतुष्ट हेछ मते एई बर प्रदान करंतु। पितामह मते एई बर प्रदान करंतु। हे वेदवर ब्रह्मा ए वेदवर ब्रह्मा मोर तपस्या रे आज जेबे तुम्बे होइल जे तुष्ट। प्रथमे मोर शरीर को हे एबे मोर वज्र ठारू अंट आउ सूर्य उदय ठारू अस्त पर्यंते मते तुमे एबे बर प्रदान कर। आसंतु सुनिबा ये अति गुढ़ कथा गुढ़ रहस्य। देखंतु कौन कौन बर मागी थिला आउ किछि बर छाड़ी नथिला हिरण्यकश्यप। किंतु भगवान अंतर्यामी केउठी ना केउठी ताहार बाट खोजी देइथिले आउ नृसिंह भगवान होई जन्म होइथिले। किछि बर से छाड़ी नथिला। ए मुझे दिवसे न मरिबी पुणी रात्र रे न मरिबी। ए दिवसे न मरिबी पुणी रात्र रे न मरिबी। आउ गृह रे न मरिबी मुझे बाहरे न मरिबी। स्थले न मरिबी मुझे आकाशे न मरिबी। आउ जल रे न बुड़ीबी मुझे अग्नि रे पड़ीबी। ए पवन रे न उड़ीबी मुझे खड्ग रे न छिंडीबी। आउ ए स्वर्ग मर्त्य पाताल ए 3 पुर जाक मु हेबी महाबली। आउ मन कले मु ए पृथ्वी को पकाइबी दली। शुणुचंती ब्रह्मदेव शुणुचंती। आउ रुद्रसुर वैष्णवसुर सुदर्शन चक्र माने विष्णुकर चक्र मध्य किछि करि परिबो मते नाही। रुद्रसुर वैष्णवसुर सुदर्शन चक्र कामदी गदावर नागफास आउ कालफास महाकाल फास निर्घत निर्बाणी जेबे काली कंकाली बाण आउरी बाण अधा चंद्र बाण भैरवी बाण आउ मोर अजणारे जेते अछि ए संसार बाण कौनसी प्रयोग मोर हेबनी मरण। शुणुचंती ब्रह्मदेव आउ वीर बोली मनरे मु काहाकु न गणिबी। शुणुचंती आउ वीर बोली मनरे मु काहाकु न गणिबी। ब्रह्मा जदि मोर संगे रण कले माने आपण ब्रह्मा जदि मोर संगे रण कले एका मु जिणिबी। ए बर मते प्रदान करंतु पितामह। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जा पुत्र
ମୁଁ ସମସ୍ତ ବର ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବେ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ରାଜଭବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର। ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତାମହ। ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। अरे हरि कुल शत्रु अरे हरि जात शत्रु अति ठारू मो राज्यर जे नाम हरिंकर नाम हर श्री हरि शत्रु आज्ञाटी मोर आउ जी मो आज्ञाटी को अपमानित कला ताकू मृत्यु दंडर दंडित कर। बंधुगण ये हेला हिरण्यंकर बर प्राप्ति एबे नाटकटी आरंभ होबाकू जाउची।